अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं एग्ज़िबिशन मार्केट के सामने खड़ा हूँ और अंदर इस साल अल-फज़ल ने भी एग्ज़िबिशन लगाई है, नुमाइश लगाई है। तो आज अंदर देखते हैं अल-फज़ल की नुमाइश को। अब जैसे सिक्योरिटी के गेट से एंटर हों, दाखिल हों, तो दाईं बाईं जानिब आपके ये नुमाइश की मार्की है। पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? बिज़ी डे हैं ये आपकी खिदमत में। हमें आप थोड़ा सा तारुफ करवा दें अपनी एग्ज़िबिशन के बारे में कि एग्ज़िबिशन की थीम क्या है और घर पे बैठे हुए लोग, यहाँ पे आए हुए लोग इससे क्या हासिल कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जवाद भाई, हमारे जो नुमाइश है अल-फज़ल की, ये पहली मरतबा है कि हम सालाना पर अल-फज़ल की नुमाइश लगा रहे हैं जी। और इसका जो मौजू है वो है अल-फज़ल तारीख़ अहमदियत का बुनियादी माख़ज़। तो इसमें से हमने फ़िलहाल अल-फज़ल के आगाज़ 1913 से 1936 तक जो भी तारीख़ में अहम वाक़यात हुए हैं उसका इन मुख्तलिफ़ चैप्टर्स की सूरत में हमने यहाँ दिखाया है। जी। अल-फज़ल का सबसे जो बुनियादी काम है वो खलीफा बग की आवाज़ अहबाब तक पहुँचाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हज़रत मुस्लिम मौजूद अन्हु के उस दौर के मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, खुतबात हैं, पैगामात हैं जो कि हुज़ूर अल-फज़ल के ज़रिए अहबाब तक उस वक्त पहुँचाते थे। अल-फज़ल ही होता था जो उसका ना टीवी, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। तो उसका अखबार के ज़रिए ही लोगों को पता लगता था कि खलीफतुल मसीह का क्या पैगाम है, क्या है बात है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूँ, इधर ऊपर हर एक के ऊपर QR कोड लगा हुआ है। अच्छा। अगर आप इसका तफसीली तारुफ सुनना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन करके इंटरनेट लगा के तो आप इसका तफसीली तारुफ भी सुन सकते हैं। और हर एक जो हमारा इसमें चैप्टर ऑडियो है, ऑडियो अगर है, आप इसको स्कैन करेंगे तो वो वो चैप्टर इसके इसके चैप्टर बारे की- में आपको बिल्कुल, तफसील से बताएगा कि इसमें क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ यहाँ पे आए लोग नहीं बल्कि आप लोग भी जो घर बैठे हुए हैं दुनिया के किसी भी कोने में, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं या सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप इस एग्जीबिशन में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। अच्छा, वैसे मेरी जो आँख ने देखा वो देखिए कितनी प्यारी चीज़ है। जहाज़ के अरशे से खलीफत मसीह ताला का पैगाम, जमात अहमदिया के नाम, ये बड़ी नायाब, बड़ी तारीख़ी चीज़ें हैं जो अल-फज़ल ने इकट्ठी की हैं। जी अल-फज़ल, एहसान भाई हमें बताइए क्या ये है जमात का पैगाम। मुबल्लिगीन जो मुख्तलिफ ममालिक में जाते थे उनकी रिपोर्ट्स अल-फज़ल में शाया होती थी। वो मुबल्लिगीन कहाँ जाते थे, कैसे जाते थे, उन्होंने किन रास्तों से सफ़र इख्तियार किया, ये सब अल-फज़ल में उसका रिपोर्ट करने का अल-फज़ल को सआदत मिली। उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो उनकी जो अल-फज़ल में रिपोर्ट्स शाया थी, करते थे। और उससे जो लोग हिंदुस्तान में ज़्यादातर हैं उनको पता लगता था कि उसका जमात कहाँ कहाँ फैल रही है और क्या क्या अपडेट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक से। और आज अगर इन ममालिक के ऑस्ट्रेलिया के अहमदियन जैसे वो पता करना चाह रहे हैं कि अहमदियत का पैगाम कैसे वहाँ शुरू हुआ, कौन मुबल्लिग गए थे, घाना के अहमदी हैं, UK के अहमदी हैं, तो वो अल-फज़ल के शुमारों को देख सकते हैं और वहाँ से उनको पता लग सकता है कि उनके मुल्क में अहमदियत का आगाज़ किस तरह हुआ। ये माशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बंगाल, मॉरिशस, मिस्र, अमेरिका, लंदन, पूरी दुनिया मिस्र, एक बोर्ड में है। घाना, तो जहाँ पे अमेरिका। जमात फैल रही है, अल-फज़ल उस तारीख को महफूज भी कर रहा है। महफूज कर रहे हैं साथ साथ। ये बड़े रंग बिरंगे से लगे हुए हैं, इनके बारे में बताएं कि ये बोर्ड क्या है। हज़रत मुस्लिम मौद इंडिया के अंदर मुख्तलिफ सफ़र करते थे उस दौर में, तो वो जो सफ़रों की रिपोर्ट थी, हज़ूर की डायरी होती थी कि आज हज़ूर ने क्या किया, वो सारा अल-फज़ल में शाया होता था कि हज़ूर लाहौर गए हैं, शिमला गए हैं, डलहौज़ी गए हैं। तो जहाँ जहाँ दूर जाते थे तशरीफ़ लेके जाते थे, अल-फज़ल साथ साथ वहाँ से लोगों को बताता था कि अब ज़्यादा सूरत हाल क्या है। उसमें जहाँ हज़ूर ने अगर कोई ख़ास खिताब फरमाया है, तकरीर फरमाई है, तो वो भी अल-फज़ल में ही शाया होती थी। तो ये यहाँ पे आप ये सारे वो देख सकते सफ़र हैं। फिर अगर आप यहाँ पे जाएँ तो ये आज से बिल्कुल एक सदी पहले की बात है। 1924 में जब हज़रत मुस्लिम मौजूद हो यहाँ तशरीफ़ लाए थे UK में पहली मरतबा, तो उस मौके पे जो हज़ूर की सारी ये दौरे की जो रिपोर्टिंग थी, आप कह लें रवानगी थी और वहाँ जो एक्टिविटीज़ थी और फिर वापसी, वो सारे का सारा अल-फज़ल में रिपोर्ट हुआ है। और वहाँ से उसका अल-फज़ल में आता था, फिर लोगों को पता लगता था कि जो वहाँ पे अहमदी थे और आज हमारे लिए खलीफा तारीख़ में की महफूज़ है। जमात से जो राब्ता था वो अल-फज़ल ने कायम किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। हज़ूर लिखकर भेजते थे, अल-फज़ल शाया करता था, अहमदी पढ़ते थे और अपने मुस्लिम और तालानो खलीफत मसीह सानी के लिए दुआएं करते थे। जी बिल्कुल। आप देखेंगे हज़ूर ने जहाज़ से पैगाम एक तहरीर फरमाया है, तो ये जहाज़ से हज़ूर ने लिखा और ये अल-फज़ल में उसी वक्त 18 जुलाई को वहाँ पर शाया हुआ है। ये देखें, हर तहरीर लाजवाब होती है। अभी क्योंकि ये मेरे सामने है, इसमें जो खिलाफत की मोहब्बत भी है जिसको अल-फज़ल ने अपने औराक में महफूज किया हुआ है। क्या प्यारा जुमला है। तमाम अहमदी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से इतला कर दें कि आज जहाज़ पर सवार हो गया हूँ, मेरे दिल पर जुदाई के सबब से बड़ा बोझ है। ये मतलब ऐसी तहरीरें हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये नुमाइश सिर्फ़ उस आग के लिए एक शोला है कि उसको आप जलाएं
تحریک پیدا کریں اور یہ جو 100 سالہ تحریک ہے، جو 100 سالہ تاریخ ہے، اس کو جا کے پڑھیں، جس میں آپ کو خلافت کی محبت، احمدیت کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ نظر آئے گی. جی اگر ایک مجھے اجازت دیں آپ. پلیز. یہ مسجد فضل لندن کو بھی سنگ بنیاد پہ 100 سال ہو گئے ہیں. تو یہ مسجد فضل کی تعمیر کی ساری کہانیاں تحریک سے لے کے جب افتتاح ہوا ہے. اور یہ جو فوٹو آپ یہ دیکھیں گے، یہ سب سے پہلی فوٹو ہے جو الفضل میں کبھی شائع ہوئی ہے. یہ مسجد کی بھی شاید پہلی کوئی مسجد فضل کی فوٹو سب سے پہلے الفضل میں، الفضل کی سب سے پہلے فوٹو مسجد فضل کی تھی. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایشیا سے باہر یا یورپ میں پہلی مسجد تھی، اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور الفضل کی حصے میں یہ سعادت آئی کہ اس نے اس رپورٹ کو بھی محفوظ کیا. اس کے بارے میں بتائیں. آگے طریقے جدید کی تحریک بھی اس دور میں ہوئی تھی. تو اس کا جو حضور خود بات فرماتے تھے، قادیان میں تھے، صرف وہاں کی جماعت کو ہراس مخاطب ہوتے تھے، لیکن الفضل میں یہ خود بات چھپتے تھے تو پورے ہندوستان کے احمدیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ حضور نے کیا تحریک فرمائی ہے، حضور کے کیا مطالبات ہیں، مالی قربانی کے، سادہ زندگی کے سارے جو مطالبات ہیں وہ احباب کو خود بات پڑھ کے الفضل سے معلوم ہوتا تھا. اور یہ انقلابی تحریک تھی، یہ انقلابی تحریک اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، اس خطے کے لیے. یہ لکھا بھی ہے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا ایک شاندار اعلان جو الفضل نے شائع کیا، اور اس کی بدولت تبلیغ اور اسلام کی یہ بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جلسہ سالانہ کے حوالے سے بتائیے. مختلف جلسہ سالانہ جب بھی ہوتا تھا اس کا اعلان بھی شائع ہوتا تھا کہ جلسہ ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے. اور اس میں جو حضور کے خطابات تھے اس کے روز کی ڈائری کی شکل میں کہ اتنے بجے یہ ہوا، کون سے خطابات ہوئے، افتتاحی تقریر، سب کوائف، اس میں یہ سارا الفضل کی. یہ دیکھیں موسمی حالت. میں اس لیے یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں احسان بھائی کہ یہ واقعات کی صرف نشاندہی نہیں کر رہا، بلکہ بڑی پیاری تفصیل بھی ہے اس میں. جی بالکل. اب کسی نے دیکھنا ہو کہ فار ایگزامپل یہ مجھ سے اگر پڑھا گیا 1929 میں یا 1930 میں جلسہ سالانہ جو تھا اس میں موسمی حالت کیا تھی، قبولیت دعا کا واقعہ کیا تھا، تو الفضل انشاءاللہ یہ تفصیل آپ تک مہیا کرے گا. اچھا، یہاں اگر جائیں تو یہاں پہ تبرکات حضرت مسیح السلام کی تحریر، خطوط مختلف قسم کے جو الفضل میں شائع ہوئے، حضور کی اوریجنل لکھائی ہے یہ. تو یہ اس کا یہ الفضل میں محفوظ بھی ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ ایک تبرک بھی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہے. یہ بڑی عمدہ تحریر ہے. ہمیں ساری ہی تحریرات عمدہ ہے، لیکن ایک تاریخی لحاظ سے جو میری آنکھوں نے پڑھا ہے، جن الفاظ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جن الفاظ میں حضرت نور الدین اعظم خلیل مسیح رضی اللہ عنہ سے بیعت لی، تو یہ الفضل میں اس وقت شائع ہوا ہے. یہ بھی ایک ہے مرکز احمدیت قادیان دارالنعمان کی تاریخ کی حفاظت. جو قادیان ہمارا مرکز ہے اس کی تاریخ کی حفاظت، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا مثلاً منارۃ المسیح کا جو کام تھا خلافت ثانیہ میں مکمل ہوا، تو اس کا جو کام کا آغاز ہوا دوبارہ، تو اس وقت کی رپورٹ الفضل میں شائع ہوئی ہے. پھر ایک نئے محلے کا قادیان میں بنیاد رکھا گیا، تو حضور نے اس کا نام رکھا دارالانوار. وہ الفضل میں شائع ہوا کہ یہ نیا محلہ ہے، اس کا یہ نام ہے. پھر حضور نے بعض مکانات کی بنیاد رکھی، اس کی رپورٹ ہے. حضور نے اپنے مکان بھی حضور کا شامل تھا اس میں، بعض اور لوگوں کے تھے، تو ساری الفضل میں اس کی رپورٹنگ ہوئی. پھر منظوم کلام ہے، مختلف شعراء نظمیں لکھتے تھے. حضرت مسلم موعود کی اپنی نظمیں ہوتی تھیں، وہ بھی الفضل میں شائع ہوتی تھی پہلی بار، اور اس کے ذریعے سے محمد شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ منظوم کلام اور یہ سارا کچھ ہے. یہ ایک مختصر خاکہ ہے جو الفضل نے ایگزیبیشن پہ پیش کی ہے. جلدی سے میں بتا دوں یہ بچوں کا الفضل ہے جو ہر دوسرے ہفتے آتا ہے، اس کی بھی نمائش لگی ہے. تو ابھی جلسے کی کارروائی شروع ہونے لگی ہے، لیکن آپ اس ایگزیبیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوں، الفضل واقعی انٹرنیشنل ہے اور بن گئی ہے اس نمائش بھی کہ آپ جو ہمارا ایگزیبیشن کا لنک ہے اس کے ذریعے سے آپ ورچوئل نمائش پہ آ سکتے ہیں، ان تحریرات کو پڑھ سکتے ہیں، ان تفصیلات کو پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ احسان بھائی شکریہ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. السلام علیکم.